اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری 8ویں فصل میں چل رہی تھی اور یہ مطلب بیان ہوا تھا کہ موجودات اگر علت کے محتاج ہیں تو کیوں ہیں؟ علت کی طرف محتاج ہیں، اس مطلب کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ چل رہا تھا ہمارا کہ اگر یہ موجودات علت کے محتاج ہیں تو کیوں محتاج ہیں، کیا سبب ہے ان کا کہ یہ علت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس میں عرض کیا تھا کہ دو قول پائے جاتے ہیں، ایک فلاسفہ کا قول ہے کہ جو قائل ہیں کہ یہ موجودات یعنی ما سوی اللہ چونکہ ممکن ہیں، امکان رکھتے ہیں، پس علت کے محتاج ہیں۔ اور متکلمین نے کہا تھا کہ موجودات و ما سوی اللہ چونکہ حادث ہیں لہذا علت کے محتاج ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کا قول حق ہے اور دو دلیلیں اس پر دی تھی کہ کل ہم نے دونوں دلیلیں تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ پہلی دلیل کیا دی تھی انہوں نے کہ ماہیت اگر وجود کی حالت میں مد نظر رکھی جائے تو وہ ضرورت الوجود رکھتی ہے، اور اگر عدم کی حالت میں اس کو دیکھا جائے تو وہ ضرورت العدم رکھتی ہے۔ اور جہاں بھی ضرورت پائی جاتی ہے وہاں پر استغناء پایا جاتا ہے، یعنی ضرورت علامت ہے اس بات کی کہ یہ شے مستغنی ہے، غنی ہے یہ۔ اب اگر اس کو محتاج ہونا ہے تو اس سے ضرورت کی نفی کرنی پڑے گی۔ تو ضرورت کی اگر ہم نفی کرتے ہیں تو سلب ضرورت الوجود بھی ہوگا اور سلب ضرورت العدم بھی ہوگا، تبھی یہ محتاج بنے گی۔ اگر دو سلب پائے جاتے ہوں کسی شے کی ذات کے اندر تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ممکن کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو کیا ہو؟ سلب ضرورتین رکھتا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ احتیاج لازمہ ہے کس کا؟ امکان کا۔ دوسری دلیل جو پڑی تھی، اگر آپ اپنے اس لکھے ہوئی چیز کی طرف مد نظر رکھیں، میں اس کو زیادہ تفصیل نہ دوں، فقط دہرائی کر دوں اور عبارت میں اس کو پڑھیں جا کر، وہ یہ پڑھا تھا ہم نے کہ متکلم کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دلیل لے کر آتے ہیں تو یوں لے کر آئیں گے کہ متکلم قائل تھا کہ شے اگر حادث ہو تو علت کا محتاج ہے، اور ہم نے یہ نتیجہ لیا تھا کہ حادث ہونا وجود کی صفت ہے، یعنی ایک وجود کو ہم کہیں گے کہ یہ حادث ہے۔ اگر وہ ہو نہ، اگر یہ معدوم ہو تو اس کو حادث نہیں کہہ سکتے ہم آ کر، کیونکہ حادث ہونے کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ وجود بعد العدم، معدوم ہونے کے بعد، یعنی پہلے معدوم تھا اس کے بعد مرحلہ آیا اس کے وجود کا۔ پس ہم ایک وجود کو حادث کہتے ہیں، پس حدوث کا جو مرحلہ ہے وہ تحقق کے بعد کا ہے۔ اگر ہم ریورس پیچھے جائیں کہ ایک چیز حادث اگر ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ وجود حاصل کرے، یعنی وہ شے کیا ہو؟ وجود پیدا کرے، اس کے بعد وہ شے متصف ہوگی حادث ہونے کے ساتھ۔ پس حادث سے پہلا مرحلہ وجود کا ہے۔ اگر وجود پیدا کرنا چاہتی ہے وہ چیز تو پھر اس کو ایجاد کی ضرورت ہے، کوئی غیر اس کو ایجاد کرے گا
تو وہ خارج میں وجود پیدا کرے گی، چونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہ شے واجب الوجود نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ممکن الوجود ہے، درست ہے؟ بس ایجاد کی ضرورت ہے اس کو۔ ایجاد اس وقت علت کر سکتی ہے ایک چیز کو کہ جب وہ شے وجوب کے مرحلے پر پہنچی ہو، وجوب ہونا ضروری ہے ایجاد سے پہلے۔ اور وجوب کب ایک شے حاصل کرتی ہے؟ وجوب اس کا اپنا تو نہیں ہے، ذات کا تقاضا تو ہے ہی نہیں ہے وجوب، چونکہ ممکن الوجود ہے، متساویت النسبہ ہے یہ، پس وجوب بھی غیر عطا کرے گا اس کو۔ پس اس کا مطلب ہے کہ ایجاب کا مرحلہ ہونا چاہیے، وجوب سے پہلے ایجاب ہو، یعنی علت اس شے کو وجوب عطا کرے، وہ وجوب کے مرحلے تک پہنچے گی، وجوب کے بعد مرحلہ پھر کیا ہے، ایجاد کا آئے گا، اور ایجاد کے بعد کیا ہے، وجود کا مرحلہ آئے گا۔ پس ایجاب کا مرحلہ چاہیے۔ ایجاب کب، مثلا علت کب وجوب عطا کرے گی ایک شے کو؟ کہ جب وہ مانگے، احتیاج رکھتی ہو، محتاج ہو اس چیز کی، درست ہے؟ اور احتیاج کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ شے ضرورت نہ رکھتی ہو، نہ تو وہ ضرورت الوجود رکھتی ہو، نہ ہی وہ ضرورت العدم رکھتی ہو۔ بس ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کہاں پر آ کر رکا؟ امکان کے اوپر رکا، اور یہ معلوم ہوا کہ احتیاج کے بعد بلا فاصلہ کس چیز کا مرحلہ ہے؟ امکان کا۔ امکان ہوگا یعنی ضرورت کی نفی ہوگی، ضرورت نہیں رکھتی ہوگی ایک شے، تب وہ کیا ہے، محتاج ہوگی، احتیاج رکھتی ہوگی۔ بس امکان کا لازمہ احتیاج ہے، درست ہے؟ اب آپ دلیل کی طرف آئیں۔ جب ہم نے یہ سارے مرحلے طے کر لیے تو اب ہم پیچھے کی طرف گئے تھے، اب آگے کی طرف اس کو چلائیں۔ اگر ایک ماہیت ممکن ہوگی تو محتاج ہوگی، محتاج ہوگی تو علت اس کو ایجاب یعنی وجوب عطا کرے گی۔ جب وجوب ملے گا اس کو تو اس وقت اس کا ایجاد کا مرحلہ آئے گا۔ جب یہ ایجاد ہوگی تو یہ خارج میں تحقق پیدا کر جائے گی، یعنی وجود مل جائے گا۔ جب وجود ملے گا اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ شے حادث ہے، کیونکہ معدوم ہونے کے بعد، یعنی پہلے یہ معدوم تھی، اب یہ وجود میں آئی ہے، پس حادث ہے۔ متکلم کو ہم آپ سوال کرتے ہیں آ کر کہ آپ اس جدول کو نگاہ کرو آ کر، اور ہمیں بتاؤ آ کے کہ حدوث کیسے سبب ہے علت احتیاج کا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ حدوث علت ہے احتیاج کی، تو حدوث کا مرحلہ تو وجود کے بعد ہے، اور احتیاج کا مرحلہ کیا ہے، 4-5 مرتبوں پہلے ہے۔ تو اگر حدوث ملاک بنے گا احتیاج کی تو اس کا مطلب ہے کہ حدوث اپنی ذات پر مقدم ہوگا، چونکہ اس کا مقام ہے وجود کے بعد، لہذا اس کو بعد میں وجود میں آنا ہے، یعنی حادث اس نے بعد میں ہونا ہے۔ اگر آپ اسی کو کیا قرار دے دیں گے، سبب قرار دے دیں گے احتیاج کا، تو اس کا مطلب ہے احتیاج سے پہلے اس کو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہونا، اس کو وجود پیدا کرنا ہے حقیقت میں 7ویں مرحلے میں جا کر، لیکن یہ چونکہ سبب ہے احتیاج کا، پس اس کو کہاں ہونا چاہیے، پہلے مرحلے میں ہونا چاہیے۔ یعنی 5 مرحلے طے کر کے پہلے آئے، سبب احتیاج بنے، جب سبب احتیاج بنے پھر جا کر دوبارہ کہاں پر جائے، 7ویں مرحلے میں جائے۔ یہ تو تقدم مشاع نفس سے ہے، یعنی میرا مقام 7ویں مقام میں ہے، میں اٹھ کر کہاں آ جاؤں، پہلے مرحلے میں آ جاؤں۔ وجودی حالات کے اندر، تکوینیات کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس کا جو مرتبہ طے ہے وہ اسی مرتبے میں رہتا ہے، اس سے باہر نہیں آتا۔ بس اگر حدوث کو ہم علت بناتے ہیں احتیاج کی، تو اس وقت لازم آئے گا کہ تقدم مشاع علی نفس سے، اور تقدم مشاع علی نفس سے جو ہے وہ محال ہے، پس حدوث احتیاج کی علت نہیں بن سکتا۔ عبارت دیکھیں جی۔ نہ وہ متکلم نہیں مانتا اس کو، متکلم کہتا ہے حدوث ہے جو کہ ملا کے خلط نہیں ہے،
ना ना ना, मुमकिन है पस मोहताज है, आगे सिलसिला चल रहा है, पलट कर वापस नहीं आना पड़ रहा यहां पर, यानी इम्कान का मरहला पहले ही मरहले में है, इसके बाद आपको कहीं इम्कान नजर आता है? हाँ, फिर ये किसकी? ना ना, इम्कान पहले है, यानी इम्कान है यानी मोहताज है। मोहताज किस चीज का है कि इल्लत इसको वजूब अता करे, वजूब अता होगा तो वजूद अता होगा, वजूद अता को तहक़्क़ुक़ पैदा कर जाएगा, खत्म। इम्कान यहाँ पे आगे नहीं आ रहा आकर। सवाल है कि अल्लाह जिस मुमकिन में इल्लत की जरूरत क्यों है, वही इम्कान है, कोई जवाब नहीं। इल्लत की जरूरत है, हम अकली तहलील कर रहे हैं आकर, हम ये देख रहे हैं आप इस वक्त खारिज में आ चुके हैं, क्यों आए हैं आप खारिज में? तहलील हो रही है इसकी, दुरुस्त है, क्यों आप खारिज में आए हैं? तहलील ये हो रही है कि भाई आप इसलिए खारिज में आए हैं, वाजिबुल वजूद तो थे नहीं आप, क्योंकि वाजिबुल वजूद होते तो हमेशा हर जमाने में आपको वजूद होना चाहिए था, दुरुस्त है, बस आप क्या हैं, हतमन आपके अंदर जरूरत नहीं पाई जाती। हाँ, एहतियाज है, सल्ब जरूरत है इन्हें, यानी मैं मोहताज हूं, अगर वजूद पैदा करना है तब भी मोहताज हूं, अगर अदम पैदा करना है तब भी मोहताज हूं। यानी आप तहक़्क़ुक़, आपकी माहियत यानी आपकी जात ने जब तहक़्क़ुक़ पैदा करना चाहा तो आप मोहताज थे, आपने इल्लत को कहा कि दो मुझे वजूद, तो मैं खारिज में जाऊंगा उस वक्त, अगर खार नहीं दोगे तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा आकर, यानी मोहताज है, एहतियाज थी उसकी, लिसान उसकी एहतियाज वाली है, यानी ये ज़हन में रखें, ये तहलील अकली हैं सारी। बुरहानुन आखर, इन्नल माहियत ला तूजदु इल्ला अन ईजादिन मिनल इल्ला, ये वो जदवल जो मैंने बनवाई थी, ये उसको वहां से शुरू कर रहे हैं इस बुरहान को, कि एक माहियत मौजूद नहीं हो सकती मगर उस वक्त मौजूद हो सकती है कि जब इल्लत उसको ईजाद करे। व ईजादुल इल्लत लहा मुतवक्किफुन अला वुजूबिल माहियतिल मुतवक्किफ अला ईजाबिल इल्ला, और इल्लत उस माहियत को उस वक्त ईजाद करेगी, यानी उसका इल्लत का ईजाद करना माहियत को, ये मौकूफ है, किस बात पर मौकूफ है कि माहियत वजूब पैदा करे, और वजूब मौकूफ है किस बात पर? अला ईजाबिल इल्ला, के इल्लत उसको ईजाब करे, यानी वजूब अता करे उसको। वक़द तबय्यन मिम्मा तक़द्दम, कहते हैं ये मराहिल तो पिछली बातों से हमने समझ लिया था इस बात का आकर, अब अगला मरहला जो है वो यहां से शुरू होता है, व ईजाबुल इल्लत मुतवक्किफतुन अला हाजतिल माहियत इलैहा, और इल्लत उस वक्त उसको वजूब अता करेगी, यानी ईजाबुल इल्ला मौकूफ है इस बात पर कि माहियत क्या हो, मोहताज हो इल्लत की मोहताज होगी तो इल्लत उसको वजूब अता करेगी। व हाजतुल माहियत इलैहा, और माहियत का इल्लत की तरफ मोहताज होना मुतवक्किफतुन अला इम्कानहा, ये उस वक्त होगी एहतियाज की जब माहियत मुमकिन होगी। क्यों? यानी सल्ब जरूरतैन होगा उसके अंदर, ये सारी चीजें आप खुद उसको तत्बीक करते रहें जहन में। इज लो लम तुमकिन, क्योंकि अगर मुमकिन ना हो माहियत, बेअन वजबत अविमतनाअत, यानी या वाजिबुल वजूद हो या मुमतनउल वजूद हो, तो ये अलामत है इस बात की कि इस्तगनत अनिल इल्लत बिज़रूरत, तो उस वक्त वो इल्लत से मुस्तगनी है हतमन, चूंकि वजूब इस्तिगना की अलामत है, बस इल्लत की इसको क्या जरूरत है। फलहाजतहा, पस नतीजा ये निकलता है कि माहियत मोहताज है इल्लत की, ये इख्तियाज तवक्कुफुन फलहाजतहा तवक्कुफुन अलल तवक्कुफ मा अलल इम्कान बिज़रूरा, बस माहियत का इख्तियाज रखना ये एक किस्म का इम्कान पर मौकूफ है, और हतमी है ये इम्कान पर मौकूफ होना। वलौ तवक्कफत मआ ज़ालिका अला हुदूसिहा, अब यहां से बहस शुरू कर देते हैं, यहां तक तहलील हो गई, वो जदवल दुरुस्त हो गई जो आपको बयान कर दिया, अब यहां से दलील शुरू हो जाती है। फरमाते हैं कि ये बात तो अब अगर हमारी ये तहलील मुतकल्लिम भी सुन ले, मुतकल्लिम भी इसको पढ़ ले, तो यहां तक हमारे हम साथ हमराही करेगा, दुरुस्त है, वो ये बात मान जाएगा कि इम्कान भी हाजत का सबब है,
احتयाज का सबब है, दुरुस्त है. लेकिन मुतकल्लिम एक चीज पर इसरार करता है, वो कहता है कि हुदूस से मैं हाथ नहीं उठाऊंगा. हुदूस भी क्या है? सबब इल्लत है. अल्लामा फरमाते हैं कि लो तवक्कफत माअज़ालिका, अगर माहियत मौकूफ हो. माअज़ालिका से क्या मुराद है? यानी इम्कान के साथ. इम्कान को तो हम तहलील करके साबित कर चुके हैं कि इम्कान हतमन मुअस्सिर है माहियत के अंदर, एहतियाज के अंदर. इसके साथ साथ अगर मुतकल्लिम तुम इसरार करते हो कि अला हुदूसिहा, कि माहियत का हादिस होना भी मुअस्सिर है मुहताज होने में. हुदूस क्या है? उसकी तारीफ करते हैं. वह हुआ हुदूस क्या है? हुदूस यह है कि वजूदुहा बअदल अदम, एक शय का यानी माहियत का वजूद पैदा करना अदम के बाद, यानी पहले मादूम थी अब वजूद पैदा कर गई. सवा उनकाना, अब कहते हैं कि इम्कान के साथ हुदूस भी मुअस्सिर हो एहतियाज पैदा करने में. इसकी चंद सूरतें बनती हैं. सवा उनकान अल हुदूस इल्लतन वल इम्कान शर्ता. एक सूरत यह बनती है, मुतकल्लिम आकर कहता है कि हुदूस इल्लत है तासीर की, एहतियाज के अंदर मुअस्सिर है, और इम्कान उसकी शर्त है, न कि इल्लत. दुरुस्त है. मसलन देखें, शर्त और इक्तिजा और ये सारी माने हैं, ये सारी क्या है? फलसफी इस्तिलाहात है. मसलन एक मिसाल दे दूं ताकि मतलब वाज़ेह हो जाए आपके लिए, ज़हन दोबारा आमादा हो जाए मतलब समझने के लिए. जब आप कहते हैं कि आग इल्लत है हरारत की या जलाने की, तो आया आग फकत आग हो यह काफी है जलाने के लिए? नहीं, बल्कि कुछ शराइत का ख्याल रखने की जरूरत है और कुछ मवाने को बरतरफ करने की जरूरत है. मसलन अगर आप चाहते हैं कि इस वरक़े को आग के जरिए जलाएं, तो आग क्या है? यह जलाने के लिए इल्लत है, लेकिन इल्लत काफी नहीं है, बल्कि हम इस कागज को उठा के आग के करीब लेकर जाएंगे. यह शर्त है. यानी आग कब जलाएगी? उसकी शर्त क्या है? कि जब आग के करीब वर्के को लाया जाए. अगर आग के करीब नहीं आएगा, आग वहां हो और कागज इस साइड पे हो, तो कभी भी ये नहीं जला पाएगी. पर शर्त क्या है जलाने की? कि वर्का करीब जाए आग के. दुरुस्त है. और माने भी मौजूद ना हो. मसलन पानी वर्का जो है, मसलन आग पानी के साथ गीला ना हो, या कपड़ा मसलन पानी के साथ गीला ना हो. अगर गीला होगा तो आग नहीं जला पाएगी उसको. बस माने भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये आग इस वर्के को जला पाएगी. बस शर्त भी पाई जाती है और माने को भी बरतरफ करना पड़ता है. इस चीज को मद्देनजर रखें. आबाए इबारत में मुतकल्लिम कहता है कि तमाम मौजूदात इल्लत के मोहताज हैं. इस मोहताज होने की इल्लत क्या है? वो कहते हैं हुदूस है. फिर इम्कान क्या है? कहते हैं इम्कान को हम बेउनवाने शर्त कबूल कर लेंगे. एक सूरत यह बनती है कि सवा उनकान अल हुदूस इल्लतन वल इम्कानो शर्ता, कि हुदूस इल्लत इख्तियाज है और इम्कान उस इख्तियाज के लिए क्या है? शर्त है. दूसरी सूरत औ अदमहु माने आ, यानी क्या है? हुदूस जो है वो इल्लत है और अदम इम्कान माने है. यानी इम्कान जब शर्त हो गया तो दूसरी सूरत ये बना रहे हैं वो कि अगर एक चीज मुमकिन ना हुई तो वो शय मोहताज नहीं होगी. बस हुदूस के इल्लत होते हुए भी अगर शय मुमकिन ना हो, फिर भी वो इल्लत की मोहताज नहीं होगी. बस अदमुल इम्कान नहीं होना चाहिए. ये गोया ऐसे ही है जैसे वर्के पर पानी नहीं होना चाहिए. बस अदमहु, अगर इम्कान ना हो, ये चीज माने है किससे? कि वो शय इल्लत की मोहताज ना हो. इल्लत के एहतियाज में अदमुल इम्कान जो है वो माने बन रहा है. बस दूसरी सूरत यूं बयान कर सकता है मुतकल्लिम, वो कह सकता है कि हुदूस को मैं इल्लत मानता हूं, लेकिन अदमुल इम्कान को मैं माने समझता हूं. यानी इम्कान हो, गोया के इस बाती लिसान में यही हो जाएगा.
तीसरी सूरत, और अदमुल इम्कान माने हो। दुरुस्त है? माने हो यानी इख्तियाज का सबब होने में माने बन रहा हो, यानी अगर मुमकिन नहीं होगी वो चीज तो माने बनेगी कि वो शय इल्लत की मोहताज हो, इस चीज से वो माने बनेगी। ओ काना, या अगली सूरत जो है, कौन सी, 2 3 तीसरी सूरत, ओ कान अल हुदूस जुज़अ इल्लतिन वल जुज़उल आखर हुवल इम्कान। या मसलन मुतकल्लिम ये दावा कर सकता है कि मोहताज होने की एक इल्लत है, वो इल्लत 2 जुज से मुरक्कब है, उसका एक जुज हादिस होना है, उसका एक जुज मुमकिन होना है। यानी हुदूस प्लस इम्कान ये मिलकर इल्लत है किसकी, मोहताज होने की। दुरुस्त है? बस एक सूरत जो है वो ये बनती है। ओ कान अल हुदूस शर्ता, या मसलन आकर क्या है, ये कह दे आकर इम्कान इल्लत है मोहताज होने की, और हुदूस क्या है, शर्त है मोहताज होने के लिए। ये किसका अक्स है, पहली सूरत का। पहली सूरत में क्या कहा था, इम्कान शर्त है और हुदूस क्या है, इल्लत है। ये वाली सूरत कह रही है कि इम्कान इल्लत है एहतियाज की और हुदूस शर्त है। फर्क नहीं पड़ता, बस अलग अलग जो है वो चेंज हो गई उसकी। ओ अदमहु अल वाक़ि फी मर्तबत ही मानिआ, या क्या है, अदम हादिस होना, अदम हुदूस रखना, ये माने है किससे, कि वो शायद मोहताज ना हो। फ़अला अय्य हालिन, अल्लामा फरमाते हैं आप इन 5-6 सूरतों में से किसी भी सूरत के कायल हो जाएं, हुदूस किसी भी हालत में सबब इख्तियाज नहीं बन सकता। कोई भी सूरत इसमें हादिस को कबूल नहीं करती। क्यों? फरमाते हैं यल्ज़म तक़द्दुम शय अला नफ्सिही बिमरातिब, चूंकि आप चाहे हुदूस को शर्त माने, चाहे हुदूस को माने समझें, अदम हुदूस को माने समझें, या आप उसको इल्लत माने, हर हालत में हुदूस मुअस्सिर है मोहताज होने में, और मुअस्सिर होने का लाजिमा यह है कि वो मोहताज होने से पहले हो। तो हर सूरत में हुदूस का मकाम 7वां है, उसको वहां से उठकर कहां आना पड़ेगा, पहले मरहले में आना पड़ेगा। यह तक़द्दुम शय अला नफ्स है हर सूरत में, और यह मुहाल है। यल्ज़म क्योंकि कहते हैं कि हुदूस अगर मुअस्सिर वाक़ हो किसी भी हालत में तो लाजिम आएगा तक़द्दुम शय अला नफ्से, कि वो हादिस अपने नफ्स पर, अपने ही ऊपर मुकद्दम हो जाए, बेमरातिब, कई मर्तबों में, न कि फकत एक मर्तबे में बल्कि कई मरातिब में। कैसे? यानी 5 मर्तबे उठकर वो क्या करेगा, इख्तियाज के पास जाएगा, ताकि वो मुअस्सिर वाक़ हो उसमें। वकज़ा लौ कान वुजूबुहा ओ ईजाबुल इल्लत लहा हुवा इल्लतुल हाजत बेवजहिन, कहते हैं इसी तरीके से तक़द्दुम शय लाजिम आएगा। कज़ा का तर्जुमा ज़हन में रखें, कज़ा से मुराद है इसी तरीके से तक़द्दुम शय लाजिम आएगा। कब? कि अगर कोई ये दावा कर दे कि माहियत अगर वजूब पैदा करे, या इल्लत अगर माहियत को वजूब अता करे, तो ये चीज इल्लत बनती है हाजत की। तो इसमें भी कहते हैं तक़द्दुम शय लाजिम आएगा। क्यों? क्योंकि ईजाब या वजूब का जो मकाम है वो एहतियाज के बाद है। अगर ईजाब या वजूब ये एहतियाज के लिए सबब वाक़े होना चाहते हैं तो इनको कहां आना चाहिए, एहतियाज से पहले। तो इसका मतलब है कि इनको भी कई मर्तबा उठकर पहले आना पड़ेगा, एहतियाज से पहले, और यह भी तक़द्दुम शय अला नफ्स है। फलम यबका, बस नतीजा यह निकलता है, फलम यबका इल्ला अन यकून अल इम्कानु वहदहु इल्लतन लिल हाजा, नतीजा यह निकलता है कि फकत और फकत इम्कान बाकी बचता है, और यह तन्हा इल्लत है मुहताज होने की। यानी मा सिवल्लाह, खुदा के अलावा हर कायनात का जर्रा इल्लत का मोहताज है। क्यों? क्योंकि मुमकिन है, बस इससे आगे कोई और चीज उसके मोहताज होने की इल्लत नहीं है।
लैसा फी हाज़िहिल सिलसिला अल मुत्तसिला अल मुतरत्तिबा अक़लन क़ब्ल अल हाजा इल्ला अल माहिया। फरमाते हैं क्योंकि इस सिलसिले में, कौन सी सिलसिला है, वो जो मैंने जदवल बना के दी है, सिलसिले से मुराद वो जदवल है, क्योंकि इस सिलसिले में कि जो सिलसिला मुत्तसिल है, आपने देखा मुत्तसिल था, पहले इम्कान है, फिर हाजत है, फिर ये सारा जो सिलसिला था 7 मरहले, अल मुतरत्तिबत अक़लन, ये तरत्तुब अक़ली तौर पर उसके अंदर पाया जाता है। इस सिलसिले में हाजत से पहले कोई चीज भी नहीं है, इल्लल माहिया, फकत माहियत है। यानी माहियत यूं शुरू होगा, माहियत यहां पर है, अब ये चूंकि मुमकिन है, पस मोहताज है, पस ईजाब है, पस वजूब है, पस ईजाद है, पस वजूद है, पस हादिस है। बस कहते हैं कि इम्कान से पहले फकत माहियत है और कोई चीज भी नहीं है, बस इम्कान है जो सलाहियत रखता है कि वो एहतियाज के लिए सबब बने। यानी वजूद फकत मुमकिन होने की वजह से मोहताज है किसका, इल्लत का। ये दलील की दूसरी जो बयान हो गई। अब आकर यहां पर ये बयान करते हैं कि असलन मुश्किल क्या थी मुतकल्लिमीन को वो इसरार करते हैं कि हुदूस इल्लत है एहतियाज की। फरमाते हैं कि अभी भी ये तफक्कुर पाया जाता है हमारे मकतब तशय्यो के अंदर भी और अहले तसन्नुन के अंदर भी। वो ये समझते हैं कि अगर हमने हुदूस को इल्लत इख्तियाज ना माना तो लाजिम ये आएगा कि वो वजूद क्या हो, कदीम हो। वो वजूद क्या हो, कदीम हो। और कदीम फकत खुदा की जात होती है और खुदा के अलावा कोई चीज भी कदीम नहीं है। दुरुस्त है। अभी कल ही मेरे पास एक पोस्ट आई थी उर्दू में, उसने फलासफा को जनाब वो तोहमतें लगाई हुई थी, उसमें से एक तोहमत यही थी, मेरे ख्याल में यहाँ पता नहीं कुम में या नजफ में कहाँ पे एक तालिब इल्म ये काम कर रहा है और ये मुखालिफीन फ़लसफ़ा की किताबें पढ़ता है और उसको उर्दू तर्जमा करके इंटरनेट के जरिए नशर करता है। खूब वो पूरी जो है वो पोस्ट आई हुई थी, उसमें मुझे भेजा गया कि इसका जवाब दें आकर। बहरहाल मुख्तसर जवाब दिया, तफसीली जवाब, चूंकि मुमकिन नहीं है जो बंदा फ़लसफ़ा ना पढ़ा हो तो उसको आप अवाम को क्या समझाएंगे कि ये कदीम व इम्कान व वजूब जैसे अर्ज़ किया, ये तो उनके लिए इस्तिलाहें बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन मुख्तसर जवाब दिया ताकि जो फ़लसफ़ा थोड़ा बहुत आगाह हैं वो नाज़िर रहें इसके ऊपर। वो आकर यही कह रहा था कि फ़लासफ़ा काफिर हैं क्योंकि ये मा सिवल्लाह को कदीम मानते हैं और ये शरीक बारी के कायल हैं, पस काफिर हैं। मुतकल्लिमीन के ज़हन में भी यही नुक्ता था। फरमाते हैं कि और हुदूस से मुराद में आपको बयान किया था, हुदूस से मुराद क्या है, हुदूस से ज़मानी मुराद है। यानी क्या मुराद हुदूस से ज़मानी में, जैसा कि हम अभी अपनी बातों में कहते भी हैं, एक ज़माना था, अभी मैं कहूं कि खुदा और खालिक का राब्ता क्या है तो क्या कहते हैं आकर, एक ज़माना था, खुदा था, मखलूकात नहीं थी, फिर खालिक हुई हैं। ये कहते हैं ना, इसको कहते हैं हादिस ज़मानी। यानी एक ज़माना ऐसा हो कि जिसमें मखलूकात ना हो, फिर दूसरे मरहले में, दूसरे जमाने में ये मखलूकात वजूद पैदा करें, इसको कहते हैं हादिस ज़मानी। दुरुस्त है। अगर कोई बंदा आकर कहता है कि ना, जब से खुदा है मखलूकात हैं, वो कहते हैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे तो कदीम होना लाजिम आएगा और कदीम जो है वो इस्तिग़ना की अलामत है और गनी फकत खुदा की जात है, मा सिवल्लाह जो है वो गनी नहीं है बल्कि क्या है, मुहताज है। लिहाजा मुतकल्लिम के ज़हन में जब ये मतलब मौजूद है तो वो कभी भी हुदूस से हाथ नहीं उठाएगा। वो कहेगा कि मखलूकात मुहताज हैं इल्लत की क्योंकि हादिस हैं। दुरुस्त है। ये सबब बयान किया जाता है और वाक़ई यही चीज है जिसको मुतकल्लिम जो है वो तसव्वुर नहीं कर पाते आकर। और उसी में एक वजह आपको ये भी अर्ज किए देता हूं
اگرچہ جتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ تیزی سے پڑھوں، آپ دوست کہتے ہیں تیزی سے پڑھیں، مطالب ایسے آ جاتے ہیں کہ نہیں تیزی سے گزرا جا سکتا اس میں آگے. اگر تیزی سے گزرا جائے فلسفے میں واقعا اگر بد فہمی ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان کرتی ہے. لہذا بہت سارے جوانب کو کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے آ کر. مثلا متکلم، ہم آپ کو عرض کیا تھا کہ زمانہ انسان چونکہ مادیات میں زندگی گزار رہا ہے، اس مادی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمان مند ہے، اور ہم نے چونکہ اپنی زندگی کو محدود کیا ہوا ہے اس مادی زندگی میں، ہم نے تجرد کی طرف سفر طے نہیں کیا. اسی وجہ سے ہم کسی بھی ایسی چیز کو درک نہیں کر سکتے جو ماوراء زمان ہو، جو زمان سے بالا تر ہو. ہم اگر خدا کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے، بغیر زمانے میں لا کر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اگر جس بندے نے عقلی سفر طے نہ کیا ہو، یعنی اپنا عقلی و فلسفی ذہن اس نے قوی نہ کیا ہو، یا مثلا کیا ہے اس نے خود تجرد کے منازل طے نہ کیے ہوں، وہ اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتا آ کر. لہذا جب بھی گفتگو کرے گا زمانی گفتگو کرے گا. یعنی انسان جو ہے وہ اس قدر ریاضت کرے کہ اس کی جو روح اور حقیقت ہے وہ تجرد تک پہنچ جائے، یعنی اس کو اس بدن مادی کی ضرورت نہ ہو. جب ایسے مرحلے پر انسان پہنچتا ہے پھر وہ حقائق کو کماہیہ درک کرتا ہے، پھر وہ زمان و مکان میں حقائق کو درک نہیں کرتا. بہرحال یہ ضرورت بھی نہیں ہے سمجھنے کی، میں فقط عرض کر رہا ہوں اس میں آ کر. خوب دقت کا نہیں تھا. زمانی ہونا جو ہے اس مادے کی خصوصیت ہے. لہذا متکلم حضرات بھی کیا تھے، اور جتنے بھی آپ لے لیں متکلم جو کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ اہل تسنن مراد ہیں اور ہمارے تشیع بھی شامل ہیں، لیکن ابھی کافی حد تک جو ہے جب سے فلسفہ جو ہے وہ رائج ہوا ہے اور کافی حد تک باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں، تو بہت سارے متکلم ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اصل چیز محتاج ہونے کی جو ہے وہ کیا ہے، امکان ہے، نہ کہ حدوث. درست ہے؟ لیکن حدوث زمانی کو ابھی بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر حادث زمانی نہ ہو تو قدیم ہونا لازم آئے گا، اور قدیم ہونا غنی ہونے کی علامت ہے، اور غنی فقط خدا کی ذات ہے. پس اگر آپ قدیم مانیں گے مخلوقات کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کر دیا، شریک خدا کے قائل ہو گئے. درست ہے؟ یہ متکلم کی مشکل ہے. جواب ہمارا کیا ہے؟ جواب ایک تو ہم آگے چل کے کسی جگہ پر آپ پڑھیں گے جا کر اس کا جواب دیا جائے گا. ایک جواب یہ والا جو میں بھی جواب عرض کرنے لگا ہوں یہ کتاب میں نہیں ہے. مثلا ابھی انہی متکلمین سے سوال یہ کیا جائے کہ جو اصرار کرتے ہیں کہ حتماً حادث زمانی ہونا چاہیے وَإِلَّا آپ مسلمان نہیں ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ چلے مان لیتے ہیں کہ تمام مخلوقات ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں خلق ہوئی ہیں. مثلا زمانہ الف میں نہیں تھی، زمانہ بے میں خلق ہوئی ہیں. ہم سوال کرتے ہیں خود زمان کے بارے میں، زمان بھی مخلوق خدا ہے یا نہیں ہے؟ زمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں، زمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر زمانی سوچ کے مطابق چلیں کیا کہیں گے؟ ایک زمانہ تھا کہ زمان نہیں تھا. خوب ہم اسی کے تو بارے میں بات کر رہے ہیں. درست ہے؟ زمان زمانی نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز تو ہے کہ جو قدیم ہے. اگر ایک چیز کو قدیم ماننا ہے، اگر باقیوں کو بھی قدیم کر دیا جائے تو مشکل پیش نہیں آتی. یہاں پر متکلم نے پھر وہ
इधर से उधर से, मसलन जो है बहुत सारे को पढ़ेंगे आप फलसफे में पढ़ेंगे आगे चल के कि ज़मान वहमी है, ज़मान फलाना है, मतलब मुख्तलिफ नजरियात फिर ज़मान के बारे में आए ताकि इस मुश्किल को हल करें, लेकिन आज तक मुतकल्लिम ये मुश्किल हल नहीं कर सका। खूब, आते हैं अपनी बहस की तरफ। मुतकल्लिम की मुश्किल समझ में आ गई कि क्यों वो इसरार कर रहा है कि हादिस होना इख्तियाज का सबब है। शय चूंकि हादिस है पस मोहताज है इल्लत की, उसकी इल्लत हमें समझ में आ गई। जवाब जो किताब में दिया गया वो क्या है? जवाब वो ये है कि भाई अगर हम कदीम ज़मानी मान भी लें इस कायनात को, जो कि फलसफा कायल है, फलसफा कायल है कि बाज मखलूकात कदीम ज़मानी हैं, यानी जमाने से मुकद्दम हैं, यानी जमाना नहीं था, वो मखलूकात थी। जमाना खासियत है आलम मादा की, और ये पढ़ेंगे आप जाकर, जब आप आगे मराहिल में जब पहुंचेंगे जाकर। जमाना खासियत है इस मादे की कि जिस मादे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि मादे से हटकर भी अवालिम क्या हैं? मौजूद है। हमारी रिवायात में आया है, क्या आया हुआ है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरु नबिय्यकुम या जाबिर, सबसे पहली मखलूक क्या है? नूर पैगंबर व हकीकत मुहम्मदिया। अगर इसकी तहकीक करना चाहें, फलसफी एतबार से व अकली एतबार से तहलील करें, तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो खिलकत हुई है ये जमान से पहले है। जमान में होते हैं आकर, लेकिन आपको बताया है कि ये बयान किसके लिए किए जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बार बार मैं तज़क्कुर देता आ रहा हूं शुरू से, कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं उन हक़ाइक़ को बयान करने के लिए कि जो मावराए मादा हैं। दुरुस्त है? जमाना मादे की खुसूसियात में से, वही कह रहा हूं कि अगर मादा खल्क ना होता तो जमान भी ना होता। मुलाजमात में से है, अगर मादा ना हो तो जमान भी नहीं है। बस जो चीजें मावराए मादा चली जाएं वो जमान नहीं रखती। जमान आएगा, आप जाएंगे फलसफे में पढ़ेंगे जाकर। खूब, हाँ, तो किसके लिए बयान कर रहे थे ये देखें, यानी अपने लिए थोड़ा बयान कर रहे थे, या इमाम अली के लिए थोड़ा बयान कर रहे थे, अवाम के लिए बयान कर रहे थे। ये बयान करने के लिए कि हकीकत क्या सूरत हाल है जाकर, और फिर इन्हीं रवायतों के अंदर आकर बार बार जगह जगह पे तज़क्कुर आपको मिलेगा कि खुदा जमानी नहीं है। ये चीजें मिलती हैं जाकर। बहरहाल मैं उन तफसीलों में नहीं जाना चाहता, चूंकि जब मकाम इनका आएगा वहां पढ़ेंगे जाकर। खूब, हम कहते हैं कि अगर कदीम जमानी मान भी ले जाकर, हमने अभी क्या नतीजा लिया है इस अकली तहलील के जरिए कि मासिवल्लाह तमाम कायनात, चाहे वो मुजर्रद हो या मादी, किसी भी कायनात के जुज के साथ ताल्लुक रखता हो, चूंकि वो मुमकिन है पस मुहताज है। और मुमकिन का माना क्या किया है हमने? मुतसावियतुन निस्बा होना। ना तो उसके अंदर वजूब पाया जाता है, ना ही उसके अंदर अदम पाया जाता है, और ये इम्कान हमेशा उसके साथ रहेगा और रहता है। ये अगली बहस हमने भी पढ़नी है। ये वाली जो बात करने लगा हूं ये अगली बहस के साथ मरबूत है, मुझे बात करने का क्योंकि वक्त कम है। बस ये चूंकि मखलूकात मुमकिन हैं और ये इम्कान कभी खत्म नहीं होता, हमेशा हमरा है माहियत के, लाज़िम माहियत है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बस क्या है? इंसान हमेशा मुहताज है। एक जवाब यह दिया गया किताब में। दूसरा जवाब जो दिया गया है, यह दकीकतर जवाब है, और हकीकी जवाब भी यही बनता है। वो ये कि हमने तीसरा मरहला मेरा ख्याल में शुरू करते हुए वजूद को दो हिस्सों में तकसीम किया था। वजूद या तो फी नफ्स ही होगा वजूद, या फी गैर ही होगा। वजूद फी नफ्स ही मुस्तकिल है और वजूद फी गैर ही
غیر مستقل ہے اور سراپا احتیاج ہے، عین الربط ہے. یہ ساری میں نے تفصیلات اس وقت آپ کو بیان کی تھی، وہ جواب یہاں بنتا ہے. ہم چاہیں قدیم زمانی بن بھی جائیں لیکن ہمارا وجود پھر بھی فی غیر ہی رہے گا، پھر بھی رابط رہیں گے ہم آ کر. اور وجود رابط کی کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہوتی اور لحظے بے لحظے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی علت سے اس کو جدا کر دیا جائے تو نابودی کے مساوی ہے وہ. کہ اس کو میں تھوڑا کھولوں گا جا کر جب ہم اگلی فصل شروع کریں گے، چونکہ یہ بحث انتہائی اہم ہے جو بعد والی فصل کی ہے، اس کو مطلب وہاں کھول گے. بس دوسرا جواب ہمارا، دوسرا جواب کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اگر قدیم زمانی بن بھی جائیں جو کہ ہیں بعض مخلوقات، لیکن پھر بھی وہ اپنے وجود میں وجود رابط ہیں، ان کی حقیقت عین الربط ہے، عین الاحتیاج ہے، وہ پھر بھی خدا کے محتاج رہیں گے اور خدا جو ہے ان کو یہ چیزیں عطا کرتا رہے گا. آ کر دیکھیں عبارت، وَبِذَالِكَ يَنْدَفِعُ مَحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ عِلَّةَ الْاحْتِيَاجِ إِلَى الْعِلَّةِ هُوَ الْحُدُوثُ دُونَ الْإِمْكَانِ. فرماتے ہیں کہ بعض قائلین نے، کس چیز کے قائل ہیں وہ بعض؟ کہ علت کی طرف محتاج ہونے کا سبب حدوث ہے نہ کہ امکان. انہوں نے دلیل بیان کی ہے، کیا دلیل ہے ان کی؟ من انہ لو کان الامکان حول علت، اگر امکان فقط علت بنے احتیاج کی، دون الحدوث، حدوث علت نہ بنے، جاز ان یوجد القدیم الزمانی، تو لازم یہ آئے گا کہ قدیم زمانی ہو، یعنی جب سے زمان ہے وہ ہو. درست ہے؟ جو قدیم زمانی ہونا لازم آئے گا. قدیم زمانی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ وَلَا آخِرَ لَهُ، کیونکہ اول اور آخر کس کی صفت ہے؟ ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا زمانے کی. بس اگر وہ قدیم زمانی ہو گئے تو نہ تو آپ اس کا اول بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا آخر بیان کر سکتے ہیں. وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَرْضَ دَوَامِ وُجُودِهِ، اور یہ بات یقینی ہے، طے ہے کہ اگر کسی کا وجود دائمی فرض کر لیا جائے، یغنی ہے عن العلہ، تو یہ مساوی ہے اس بات کے کہ وہ مخلوق، وہ ماہیت، وہ وجود علت کا محتاج نہیں ہے، علت سے غنی ہے. اذ کیوں؟ لا سبیل للعدم الیہ، چونکہ وہ تو قدیم زمانی ہے، اس کے اوپر تو عدم آیا ہی نہیں ہے. جب عدم نہیں ہے تو علت کی طرف محتاج کیوں ہوگا؟ وہ کس چیز کے اندر وہ محتاج ہوگا؟ حتی یحتاج الی ارتفاعہ، تاکہ وہ اس علت آ کر کیا کرے؟ اس کے احتیاج کو برطرف کرے. آ کر اس کے اوپر عدم گزرا ہی نہیں ہے، وہ معدوم تھا ہی نہیں، تو علت کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ بس کہتے ہیں کیونکہ یہ محظور لازم آتا ہے اور یہ مسلمات شریعت کے خلاف ہے، پس ہم قائل ہوں گے کہ حدوث ہے جو کہ علت ہے کس کی؟ احتیاج کی. علامہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبِذَالِكَ يَنْدَفِعُ، یہ پیچھے ابھی جو میں نے دو برہان ذکر کیے ہیں، ان کے ذریعے ان کی یہ دلیل بھی رد ہو جاتی ہے. وَبِذَالِكَ يَنْدَفِعُ، یہ دلیلیں رد ہو جاتی ہیں. خوب کیسے رد ہوں گی؟ وجہ الاندفاع، یہ اس کی دلیل ہے کہ ان المفروض ان ذاتہ هو المنشأ لحاجتہ، ہم نے دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے کہ احتیاج کا منشا کون سی چیز ہے؟ خود اس کی ذات، یعنی اس کی ذات ممکن ہے اور امکان متساویت النسبہ کو کہتے ہیں، اور متساویت النسبہ احتیاج کا لازمہ ہے. اس کا لازمہ کیا؟ احتیاج ہے، پس وہ اپنی ذات میں محتاج ہے.
वज़ात महफूज़त मअ अल-वजूद दाइम, और हां ये अलग बात है कि उसकी जात जो है वो क्या है, वजूद दाइम के साथ महफूज है, यानी जमानी तौर पर वो वजूद रखती है, ना उसका अव्वल है ना आखिर है, लेकिन अपनी जात में वो क्या है, मुतसावियतुन निस्बा है, मोहताज ही मोहताज है। फलहू अला फर्ज दवामिल वजूद, अगर फर्ज कर लिया जाए कि वो वजूद दाइमी रखता है, फिर भी फलहू उसके लिए हाजतुन दाइमतुन फी जाते, वो मोहताज है अपनी जात के अंदर, चूंकि उसकी जात हमेशा मुमकिन रहेगी। व इन काना मआ शर्तिल वजूद लहू बिनहव ज़रूरा बिशर्तिल महमूल मुस्तगनियन अनिल इल्ला, अगरचे वजूद की हालत में हम जरूरत बिशर्तिल महमूल के कायल हैं। मसलन मैंने कहा था कि जब एक माहियत वजूद का लिबास पहन लेती है तो हम कह सकते हैं कि अल माहियत मौजूदतुन बिज़रूरा, यानी अलमाहियतुल मौजूदतो मौजूदतुन बिज़रूरा, हकीकत में यह चीज बनती है आकर, तो बेशर्तिल महमूल अगर हो भी जाए तो यह मुश्किल खड़ी नहीं करता। तो इसका माना क्या है, अगर जरूरत बेशर्तिल महमूल है, बेमाना इर्तिफा हाजत ही बेहा, कि ये वजूद जो है वो अपनी हाजत को मुर्तफे करता है, किसके जरिए, इल्लत के जरिए। अगरचे कहते हैं जरूरत बेशर्तिल महमूल उसमें पाई जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जात में मुमकिनुल वजूद ही कहलाएगा। एक जवाब। व ऐज़न, दूसरा जवाब कि दकीक तरीन जवाब यही है। सयजी, हम इल्लत के बाब में जाकर 7वें मरहले में ये बात तफसील से पढ़ेंगे, क्या कि अन्ना वजूदल मालूले सवाउन कान हादिसन औ कदीमा, मालूल चाहे हादिस जमानी हो या कदीम जमानी हो, वजूदुन राबित, ये हम दलील से पहले साबित कर आए हैं, पहले तज़क्कुर दिया है और तफसील से हम बाबे इल्लत में पढ़ेंगे जाकर के मालूल वजूद राबित है इल्लत की निस्बत, मुतअल्लिक़ुज़्ज़ात बिइल्लते, और अपनी इल्लत के साथ हमेशा ताल्लुक रखता है, गैर मुस्तकिल्लिन दूनहा, और ये कभी भी इल्लत के बगैर मुस्तकिल नहीं हो सकता। फलहाजतु इलल इल्लति ज़ातियतुन मुलाज़िमतुन लहा, तो चूंकि वजूद राबित है, बस लहज़े बे लहज़े वो हमेशा इल्लत का मोहताज रहेगा। असलन फर्ज नहीं किया जा सकता कि हम कहें कि एक लम्हा इल्लत ना हो और मालूल हो, मुमकिन नहीं है असलन आकर। मसलन आप देखें जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की है सूरह यूसुफ के अंदर, आयत याद है किसी को, तरफता ऐनिन उसके अंदर आता है, और हम दुआ कुनूत में भी बाज़ औक़ात वो पढ़ते हैं, मेरे अभी अरबी जहन में नहीं आ रही, ला तकिलनी तरफता ऐनिन अबदा, मुझे कभी भी मुस्तकिल न कर, क्यों, क्योंकि मेरी हलाकत इसी के अंदर है, मैं लाज़े बेलाज़े तेरा मोहताज हूं। इंशाअल्लाह इस मतलब को अगली फसल में मजीद खोलूंगा कि ये मरबूत भी इसी मतलब के साथ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।